आइए मेरे साथ खोलें कलाम मुक़द्दस में से आज का हिस्सा तीतुस तीसरा बाब उसकी चौथी आयत से 7वीं आयत तक आज का हमारा हवाला है। यूं लिखा है यहाँ पर, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफरात से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के वसीले हम सबको हासिल होती रहे, आमीन। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को शेयर करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये पैगाम SOP ग्रेजुएट चैनल YouTube चैनल में रिकॉर्ड करवाने के लायक ठहरा। इस हवाले में अगर हम गौर करें तो मजमून की सूरत में हम ले सकते हैं नजात, और इस पूरे हवाले में नजात ही मरकजी हैसियत रखती है, यानी नजात का मजमून ही मरकजी हैसियत रखता है। लेकिन अगर आपने गौर से ये हवाला सुना है, 3 खास शख्सियात भी यहाँ पर नजर आती हैं। मैं दोबारा आपके सामने वो शख्सियात रख देता हूँ। चौथी आयत में लिखा है, जब हमारे मुनज्जी खुदा, एक। फिर इसी तरह आयत नंबर 5 में लिखा है, रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से, दूसरी शख्सियत रूहुल कुद्स। इसी तरह आयत नंबर 6 में लिखा है, उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत, तो तीसरी शख्सियत है मसीह खुदावंद यीशु मसीह। जब हम निजात की बात करते हैं तो याद रखें कि निजात कुल बड़ी नौ इंसान की ज़रूरत है, बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत ही जात की बात करते हैं तो याद रखें कि निजात कुल बनी नौ इंसान की ज़रूरत है, बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत ही निजात है। बाकी घर बनाना, रिज़्क लेना, कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सानवी है। पहली जो बड़ी ज़रूरत है वो निजात है, और निजात को मुख्तलिफ तरीक़ों से बताने के लिए मज़ाहिब दुनिया में आए। हर मज़हब किसी न किसी तौर से निजात की बात करता है, आक़िबत संवारने की बात करता है, मोक्षा की बात करता है, कोई नरवान या नरवाना की बात कर रहा है। लेकिन मसीहत में सीधी सीधी सी बातें हैं कि निजात किस तरह खुदा के फजल से, खुदा के जैसे मुनासिब है। 3 बातें इस हवाले के तहत। नंबर 1 तश्कील निजात, नंबर 2 तकमील निजात, नंबर 3 तामील निजात। दोबारा से मैं ये अल्फाज दोहरा देता हूँ, तकमील, तश्कील और तामील। अगर इन तीनों लफ्ज़ों को हम इस हवाले में से देखें तो बड़ी वाज़िह बात है। मैंने 3 शख्सियात की बात की, तो पहली बात जो तश्कील निजात है, इसके बारे में यूँ कह लें कि तश्कील का मतलब होता है शक्ल देना, किसी को सूरत अता कर देना, किसी को अच्छी शेप अता कर देना। तो जिस वक्त तश्कील निजात है तो याद रखें कि निजात का मंसूबा खुदा बाप ने बनाया था। और इब्रानियों 4 बाब उसकी 3री आयत का आखिरी हिस्सा लिखा है कि उसके काम बनाए आलम के वक्त हो चुके थे, सारे के सारे काम मुकम्मल हो चुके थे। किसके? खुदाए कदूस के, खुदा बाप के। और फिर पतरस के खाते में लिखा हुआ है कि मसीह खुदावंद के बारे में कि उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, लेकिन ज़हूर इस ज़माना के आखिर में हमारी खातिर हुआ।
اس کا مقصد یہ ہے کہ نجات کا منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر بن چکا تھا، اور کس نے بنایا؟ خدا باپ نے۔ اس لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ مگر جب ہمارے منجی خدا سے مراد خدا باپ کا منصوبہ جو تشکیل نجات ہے، اس نے اس کو شکل دی تھی نجات۔ اب تکمیل نجات، ہمیں پتہ ہے کہ مسیح خداوند کے وسیلہ سے نجات کی تکمیل ہوئی تھی جب اس جہاں میں آ گئے، جس کو آج ہم کرسمس کے طور پہ لے رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نجات کی تکمیل کو، اور یہی فرشتے نے چرواہوں کو کہا تھا، مقصد یہ ہے کہ نجات کا منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر بن چکا تھا، اور کس نے بنایا؟ خدا باپ نے۔ اس لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ مگر جب ہمارے منجی خدا سے مراد خدا باپ کا منصوبہ جو تشکیل نجات ہے، اس نے اس کو شکل دی تھی نجات کی۔ اب تکمیل نجات، ہمیں پتہ ہے کہ مسیح خداوند کے وسیلہ سے نجات کی تکمیل ہوئی تھی جب اس جہاں میں آ گئے، جس کو آج ہم کرسمس کے طور پہ لے رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نجات کی تکمیل کو، اور یہی فرشتے نے چرواہوں کو کہا تھا۔ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے ایک مسیح خداوند اس جہاں میں آیا، اور فرشتے نے یہ بھی کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو نجات کی تکمیل مسیح خداوند نے کی۔ تعمیل نجات، یہ پاک روح کا ہے۔ تعمیل کا معنی ہے عمل کروانا یا عمل کرنا۔ تو آج جس وقت کوئی یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کرتا ہے تو پاک روح اس کی زندگی میں آتا ہے، اور جب ہی پاک روح اس کی زندگی میں آتا ہے تو نجات کا کام زندگی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ پاک روح کرواتا ہے۔ پاک روح تعمیل جو نجات کی ہے وہ کروا رہا ہوتا ہے، اور تصدیق نجات کی پاک روح کے ذریعے سے ہماری زندگی سے ہوتی رہتی ہے، خاص طور پر اس کے پھل سے۔ تینوں شخصیات نجات کے کام میں شامل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم باپ بیٹا پاک روح کو نجات کا سبب بنا کر اپنی زندگی میں رکھیں اور لے کر بڑھتے رہیں، اور کرسمس کی حقیقی خوشیاں انجوائے کرتے رہیں۔ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم تشکیل نجات کو سمجھیں، تکمیل نجات کو سمجھیں، اور تعمیل نجات ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔